थोड़ा बागान तरफ देख के आएगा थोड़ा, है ना? चलो देख के थोड़ा आ रहा है। चलो 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 देख के आ रहा है। ना हारेगा नहीं। कहाँ के जाएगा मतलब क्या आधा खेत क्या बोलो छो समझ में कुछ नहीं किया और ये चाय का बगान है ना? हाँ ये चाय का बगान है? चाय का बगान है साला बहुत बढ़िया है। क्या बोलो छो उन्हें तो किरकम बोले समझ में कुछ नहीं किया और क्या करता है सब? समझ में नहीं आवे की बोले ये सब क्या करता है? भाई को बुझा ही नहीं पाई कितना साला अच्छा दिखा रहा है साला साला। चलो घूम के आएगा उधर से थोड़ा घूम के। कहाँ बोले हमको समझ में नहीं किया क्या बोले तो देखिए आसाम है ना? हाँ भाषा के लिए कोनो बुझा ही नहीं पर की भाषा बोल ये क्या करता है ये सब पता? चाय पत्ता? भाषा के लिए क्या पता क्या करता है? এটা চা গাছ বলেলা মানে তুমি কে আরো কি বলে এটা हम एक দুটা ভাষা বুঝ পাই কোন ভাষা বুঝে না নাই তোনি ভাষা গেলে কোন हम বুঝে না পাই কি রকম বলবো তোনি কি বলতো তোনি কি রকম बताबो हम ভাষা बोल के গেলে কোন তো ভগবান তাহলে পেয়ে না এই রামদার ভালো ও রামদা ভালো না হ্যাঁ तुम दिया लगे तो ना হ্যাঁ তোর সব ঠিক আছে এই ঠিক আছে এইটা এটা কোন? এটা আমার ওই যে এখানে যে চামেলি ओ चामेली ओ खबर खातिर ठीक है ना एक दुटा सुन ना दुटा आदमी वाले साहेब ने की लगे को बाबा ने की भाषा में बोले हम तो कोनो बुझा ही नहीं पाई की बात की बोले माने ये इधर क्या बोलता है इधर क्या इनको क्या बोल रहा है मैंने बुझा ही नहीं বলে पाई কি মানে এই বাগানটা দেখে সুন্দর লাগে বলে हम उनको भाषा के नहीं जानी लागो क्या खातिर सब ओए कोनो बिहारी बा हिंदी आ हिंदी बात अब की लागे भाई की भाषा में बोले उठा हमर कोनो समझ में नहीं आवे कोनो समझ में आले हम उसको आंसर देबो न ये तो बाकी सब ठीक है ना वो सब कहाँ जा रहे काम नहीं ले जाए काम में आपको तो पता पता होवे हम लोग तो काम में जी सब ठीक है ना बाकी सब ठीक है ओ जो सब रहा देखे ना ओ जी देख तो बड़ा हम लोग असम का है बाहर से मतलब हम लोग असम में बड़ा असम में है थोड़ा सिनेरियो देख लेता है। ये क्या जो चाय बनता है ये जो है ना चाय का पत्ती है किसे बनाता है? ये तो मशीन में दूसरा है ना तो बाद में अच्छा अच्छा समझ गया। ये सब कहाँ है? ये तो हमारा गर्लफ्रेंड है ये यहाँ के रहने वाला तो कौन हमके सब पाले हो हाँ तो की बात बोले मने बुझाई नहीं चलिया को की बोले सब बोले कि हां এটা কি के गाछ लागे बोले ओहो तो हम उनको भाषा बुझ पाले न बोलबो न क्या बात लगे तो बोल दे এটা ये सब কি से बनाएला किरकम बनाएला क्या पता था ये सब के खातिर आले है असल हमर भाषा रे सब बुझ नहीं पाले यहाँ के नहीं लगे, भाषा बाहर बुझ के नहीं लगे। पाही न सब ये कहीं मत ना की बोले बुझ पाले बुझ थोड़ा थोड़ा पाले भाई बोल अरे चामेली तोय हां तोय का संग আসলি হিয়া এই তোকে চিন পাই ভাই তুই লোক কথা নাই পতা তুই সাইডে থাক তুই হিয়া কার संग আসলি हम एके संगाली তুই এখন দাদা নাকি মই ইয়ার গার্লফ্রেন্ড শালা কি আর মু মান তো লুকি পাইছ দূর মাল
চিন পাইল নাকি তোকে চিন পাই তুই চিন পাই নাই তোর हम বয়ফ্রেন্ড নাকি একে বল চুপচাপ তুই লাগে নাকি বয়ফ্রেন্ড না इतना दिन तो के हम ভালো পাইলা रहे हमके छोड़ के चल गेले चामेली तुई ए चामेली तोर बिना हम रह নাই रह पारबो रे चामेली ओए না, আমি কেন ओए हानि के माঝে তুই না আয়া हो ভাইয়া तो हानि बहुत दिन से हमके ভালো পাইলে हमके बहुत दिन से ভালো পাইলে আর যদি আমার পিছ में आई गेले तो खेल ওই চল চল ওই তো গান লাগ हो जाए গান লাগ ঠিক 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 কাঙা চলা তুই গান লাগ হ্যাঁ এটা আমার ভাইয়া লাগে কি ভাইয়া লাগে একে আমার আমার লালকে একে সঙ্গ বড় হলি জানা তুই কি বুঝে তুই বাগান के ठेकेदार লাগে হি আমার ছোট সাইকেল সঙ্গ বড় হলি আর এসব হাম তখনে পালি এসকে এসব ভালপুয়া পুই লাগে জানা না তুই কি বাগান করে গেলা কি বাত করে তুই তুই রাগ লাগে না আমাকে মারে দেব তুই যে তুই এসব মামলা কোনো দখল না দেব ওই ওই ভাই দেব তুই এসব মামলা কোনো দখল না দেব জানা না তুই ছাড় তো আমাকে ছাড় চামেলি চ বন্ধুসকলক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে জনাব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰিব আমাৰ ওচৰত ইমান বিশেষ সুবিধা নাই তেতিয়া আমি ভিডিঅ' ভালকৈ বনাই আছোঁ আমাৰ ওচৰত সুবিধা নথকাৰ কাৰণে আমি অলপ কষ্ট পাইছোঁ আৰু গোটেই মেইনটো আমাৰ ওচৰত এটা ছোৱালীও নাই আমাৰ এক্টিঙৰ কাৰণে সেইকাৰণে আজি আমি এই ভাইটিজনকে আমি এই ভিডিঅ'টোত ছোৱালী বনাইছোঁ যদি কোনো আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু আমাৰ লগত যদি এক্টিং কৰিব বিচাৰে তেন্তে আমি নম্বৰ দি দিছোঁ আপুনি আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আমাৰ লগত ভিডিঅ' কৰিব পাৰিব চ' প্লিজ আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু প্লিজ আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব